Su. Su. Oh, Mr. Su. Mr. Su. Tapos ang first name niya ay Chinchan. Mr. Chu Chinchan. Chinchan? Chinchan Chu. Brother Rejo, meron ako pakikilala sa iyo. Korean. His name is Mr. Hun. 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 Mr. Hun. His last name Hun. His first name is Sutang. Sutang. His first name Sutang. And the last name is Hun. Sutang. Sutang. Sutang Hun. Sutang Hun. May pakikilala ako sa iyo, Korean. His name is, last name is Hun. Hun. Mr. Hun. And the first name is Sutang. 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 What is the first name? Sutang. And last name Sutang. Sutang. I'm joking. His real name is Su. His last name is Su. Ano nga sa'yo? His first name is Chinchan. Chinchan. Ano sa'yo? His first name is Chinchan. The last name is Su. Oh. Don Bertos. Okay. Don Bertos TV. Guys, may bisita kaming Koreano. Ayan po. Koreano. Ano? Kaya may papakilala ako sa'yo. Buka dyan. Princess, meron Koreano. Bisita tayo. Ang pangalan niya ay, last name is Hun. 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 His first name is Sutang. Sutang. What is the first name? Sutang. The last name? Hun. Sutang. Don Bertos TV. Ada Don Bertos. Oh, yun, Don Bertos. No, I'm joking. His real name is Chu. His last name is Chinchan. What is the name? I'm joking. His real name is Su. His first name is Chinchan. Su. Yun o, Koreano. Pangalan niya, ang last name niya ay Hun. Ang first name niya ay Sutang. Oh, Sutang. No, I'm joking. I'm joking. His real name is So. The first name is Chinchan. The last name is So. Chinchan. Chinchan. Ibinibigay siya. Ang last name niya ay Hun. Mr. Hun. Ang first name niya ay Sutang. Pilido niya ay Hun. Sutang Hun. I'm joking. His real name is Su. Oh, Mr. Su. Tapos ang first name niya ay Chinchan. Mr. Chu Chinchan.
At dahil nga natapos na ang aming programa, ngayon bago muwi ang aming Koreanong bisita, ay picture muna, photo ops muna kami. Ayan, say cheese. Ayan na po, Sam Gomez TV, katabi na si Opa, si Zhu Dang Hoon at si Chin Chan Su. Okay. Ito first time namin ngayong 2025 na nagkaroon kami ng bisitang Koreano. May subo pa siyang tinapa. At ito nga, ihatid na sila sa Imus Baljo. Ayan, doon po sila nakadestino. Okay, maraming salamat sa ulitin. Opa, Chin Chan Su, and Sutango. Mr. Hun at saka Mr. Su. Ang last name niya, Su. Ang first name niya, Chin Chan. Chin Chan. Chin Chan. Ay, nagkamali ako. Siya talaga si Mr. Hun. Last name niya, Hun. Ang first name niya, Sutang. 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 Tapos ang last name niya, Hun. Sutang. Oh, Sutang.